Dengan cak nari itu orang-orang. Yang bijak sualing ha. Yerangan yera kalde kisitu pura. Ayo yera wakuin. Aromat suju donga. Yerangan baka, andirangan yerangan. Bos yang yerangan. Ya second boss. Yang bijak sualingnya. Ya baca nasinya ada nih. Kita palbung orang buat nana nih. Yang ciba cantik subita cirang bamat naya. Bisa kan suai meting tak cak nak konjok.